Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhtaram viewers and नाजरीन, उम्मीद है आप सब बिइज़्निल्लाह खैरियत से हैं। मैं अल्लाह सुब्हानहु व तआला से आप भी अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ करें, अल्लाह जल्ला जलालुहु हम सब को खैरियत से खुश और ठीक रखें। और साथ साथ जो हैं इस साल हम स्टार्ट करें इंशाअल्लाह तिलावत कुरान से कायदे से जिस तरह करते हैं और तजवीद को मद्देनज़र रखते हुए और जो रूल्स हैं, जो आयात हैं, जो नुक्ते हैं, हरकत, इन सब को सामने रखते हुए तिलावत को सही करें। और सिलसिला यही रहेगा जैसे मैंने पिछले साल आपसे कहा था, अब कहना पड़ता है पिछले साल बिकॉज वी आर इन द न्यू ईयर माशाल्लाह 2026 6 January and officially schools have started as well and work flow, everything goes back to normal. Normality आज से more or less in the new year start हो जाती है, and which is good and which is great. But इकरा व दिकरा के लिए मैं आपको बता दूं, inshallah more changes will be coming in the next week. इस हफ्ते last week of exercising, हम next week इंशाल्लाह कैसे इकरा को आगे लेके जाना चाहते हैं। तो ये जो हफ्ता है next week के लिए मुकद्दमा है, an introduction है कि मंडेज़ को क्या करना चाहते हैं, मंगल को क्या करना चाहते हैं, बुध को, जुमरात को, जुमा को। ये जो 5 दिन हमारे पास है, सुबह का है फिर शाम का है, इन दिनों में हम अपने आप को कैसे एनर्जाइज करें, इन दिनों में और इन टाइमिंग्स के अंदर कैसे तजवीद को या किसी भी यानी जो सब्जेक्ट है उसको अपने अंदर कैसे लेके आएँ, इन चीज़ों पे इंशाल्लाह बात होगी। और नेक्स्ट वीक के लिए इंशाल्लाह आप तैयार रहिए बिकॉज इट्स गोइंग टू बी रियली एक्साइटिंग। सुबह शाम दोनों टाइमिंग्स इंशाल्लाह वेरी एक्साइटिंग इंडीड। और सुबह मंडे को जैसे मैंने आपसे पिछले साल ये भी कहा था दैट मंडेज़ जो इज्तिमाई कायदा है, अब देख लें ये जो कायदा है आपके सामने, जिस कायदे से इस वक्त मैं आपको टीच करता हूँ, जो आप स्क्रीन पर अल्फाज और हरूफ हरकत देखते हैं, इस कायदे के साथ साथ और एक कायदे, जिस कायदे से हमने इक़रा व इक़रा को मैंने स्टार्ट किया था बैक 2010 की बात कर रहा हूँ, तो जिस कायदे से इक़रा व इक़रा को हमने स्टार्ट किया तो उसी कायदे को हम दोबारा इंशाल्लाह इस साल 2020 हम लॉन्च करने वाले, इसी कायदे के साथ जो नूरानी कायदा हैं जो आपके सामने हैं, जिसको मैं पढ़ाता हूँ, इस कायदे के साथ उस असल कायदे को माशाल्लाह दोनों को मंडेज़, हर मंडे को इंशाल्लाह इज्तिमाई कायदा जो एवरीवन अज़ अव्वल से लेके इंशाल्लाह एंड तक एक साथ हम चलते रहेंगे ताकि इसमें बरकत, इज्तिमाइयत के अंदर बरकत है, इज्तिमाइयत के अंदर बहुत सारी चीज़ें हासिल भी होती हैं। और इंशाल्लाह तजवीद रूल्स का जो सब्जेक्ट है, क्योंकि एक सब्जेक्ट वो क्या है, तजवीद, चाहे वो फाउंडेशन तजवीद हो, चाहे वो इंटरमीडिएट तजवीद हो, चाहे वो एडवांस लेवल का तजवीद हो, वो पाँचों दिनों जाहिर बात है चूँकि इक़रा व इक़रा कुरान है, तजवीद ऑल 5 days ये सब्जेक्ट हम इंशाल्लाह आपको हम चलाएंगे और आपको मैं इंशाल्लाह रूल्स के मुतालिक बातें होगी, इजरा भी आपसे सुनेंगे। सो तजवीद सब्जेक्ट कंटिन्यूज ऑल 5 days, ये याद रखें। अच्छा, मंगल, बुध, जुमरात, जो बीच में जो 3 दिन हैं, इनके अंदर जिस तरह जो इनफरादी सबक, जिसको मैं इंग्लिश में कहता हूँ पर्सनलाइज सबक, उसमें इज्तिमाइयत नहीं है। आप मुझे बताएं, जैसे आप बताते रहें कि तख्ती नंबर 6 है, सफ़ा नंबर 23 है, इंशाल्लाह यह सफ़ा आपके लिए स्क्रीन पे लेके आएंगे। आप हमें बताएंगे इंशाल्लाह सूरह बकरा आयत नंबर 83 वो हम स्क्रीन पे लेके आई। तो ये आपका इनफरादी सबक है, आप ख़ुद भी एक ख़त्म करें, कायदे का भी ख़त्म करें, कुरान का भी ख़त्म करें साल में 2020 के अंदर इंशाल्लाह। जिस तरह हम इज्तिमाई कायदा ख़त्म करते इंशाल्लाह करते हैं और इज्तिमाई कुरान ख़त्म करते हैं, इसी तरह मंगल, बुध, जुमेरात ये इनफरादी सबक है और सब कॉल करें। इसमें कोई मतलब के रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि हम मंडे को सिर्फ कायदे जैसे पहले करते थे, मैं अय्याम को वो तकसीम कर लेता था कि मंडेज़ को और बुध और जो यानी पीर और मंगल को सिर्फ कायदे वाले कुरान वाले नहीं कर सकते और जुमेरात को सिर्फ कुरान वाले कायदे वाले नहीं कर सकते, इस तरह करते थे। लेकिन अब जो हैं ऑल 5 days
anyone can call at any time. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. مکسیبلٹی کے لیے میں ماہر ہوں انشاءاللہ. It's even better. تو آپ کالز کریں. اور جو آخری دن ہے فرائیڈے کو, جمعے کو ہم رکھیں گے. ابھی 10 سال ختم القرآن جمعرات کو کرتے تھے, اب جمعے کو انشاءاللہ ہم ختم القرآن سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. تو منڈے اول دن جو ہفتے کا جو سٹارٹنگ ہے اس میں قاعدہ, کیونکہ قاعدے سے سٹارٹ ہوتی ہے, اور اس کے بعد جو ہے مطلب کہ آخری دن جو جمعہ ہے اس میں ہم ختم القرآن انشاءاللہ قرآن سے ختم کریں گے. سو سٹارٹنگ آف دا ویک قاعدہ, اینڈ آف دا ویک ختم القرآن, اور مڈل میں منگل بدھ جمعرات اس میں قاعدہ, قرآن اور حفظ. یاد رکھے میمورائزیشن, جو میمورائز آپ کر رہے ہیں, جو حفظ کر رہے ہیں, وہ بھی انشاءاللہ میں آپ سے سننا چاہوں گا. اور آپ لوگوں کو ابھی سے فرام ناؤ لوگوں کو ترغیب دیں, ٹیل پیپل کہ وہ سٹارٹ ہو جائیں. نیکسٹ ویک سے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اٹ ول بی میگنیفیسنٹ. آپ انشاءاللہ, آپ میں خود ایکسائٹڈ ہوں, آپ بھی ایکسائٹڈ ہو جائیں. another tremendous year of اقرا و ذکر. this is surely بإذن اللہ انشاءاللہ going to be. بس اب دعا کریں اللہ ہمیں اس اخلاص کے ساتھ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں خلوص کے ساتھ, اللہ آپ کو بھی مجھے بھی اخلاص, خلوص, استقامت اور پیشن کے ساتھ اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ, اور اپنے آپ کو ڈیووٹ کرے قرآن کے لیے. اس کے لیے that's when you enjoy learning قرآن. اور سیکھنا اور سکھانا سب سے بہتر شخص وہ ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. جو سیکھنے والے اور جو سکھانے والے ہیں سب سے بہترین لوگ ہیں, طالب علم میں سے سب سے بہتر ہیں ماشاءاللہ. those people who learn and teach قرآن. اللہ ہمیں توفیق دیں, آمین یا رب العالمین. اور اب جو ہیں دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے in this very segment. السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا جی. جی کون؟ کے بیگم. کہ بیگم جی خیریت سے آپ؟ اللہ سال تیرا خوشحالی نہ سب جتنے کالاں چاہنے والے دنیا نے جتنے نہ اللہ انہاں کی سلامت رکھے. آمین. بیٹا بڑا افسوس آ مولوی ہونا. ہاں جی جی بس دعا کرے جی, بس ہم دعا ہی کر سکتے. جو دنیا میں پیچھے رہ جاتے ہمارا اللہ جنوں سی کرے سب دنیا میں جڑے گئے دنیا میں. آمین آمین آمین. جزاک اللہ. کہ بیگم جی بتائیں سبق کہاں ہیں جی؟ یہ 8 تے 40 یا بیٹا ختم ہونے والا ارجینا. اچھا اللہ آخری 2 لائن ہے, لاسٹ لیسن 27. جی میں پڑھنی ہوں. ارجعی. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارجینا. نہیں پھر سے اینا اینا ای نون ارجی ایلا ربی کی تھلے آنا ربی کی آکار ذریعے کی رادویاتن مردیاتن نہیں ہے, مردیہ. فاد اولینا فاد خولینا نہیں فاد خولی فی عبادی واد خولی جناتی. اوکے ٹھیک ہے جی. تو آپ جو ہے نا میں چاہتا ہوں کہ بیگم جب اول سے پھر سے سٹارٹ کریں. ہاں میں آنی بیٹا ایک باری پڑھی تھا پھر قرآن پڑھتا. نہیں قرآن بھی پڑھ سکتی ہے, لیکن میں چاہتا ہوں قاعدہ بھی دونوں کو ایک ساتھ. منڈے کو جیسے یاد رکھے آج منڈے ہے نا جی, منڈے اجتماعی ایک ساتھ قاعدہ ہم کرنے والے ہیں سب اول سے سٹارٹ. منگل بدھ جمعرات تینوں دن آپ قاعدہ قرآن دونوں سنا سکتی ہیں مجھے, اور جمعے کو ختم القرآن اجتماع ایک ساتھ سب ختم القرآن کریں گے. پہلے ختم القرآن جمعرات کو کرتے تھے یاد ہے, 10 سال سے. اب جمعے کو, ابھی قاعدے کو اب بگننگ سے اول سے ابتدا سے پھر سے شروع کریں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور قرآن میں سورۃ الناس, قل اعوذ برب الناس, قل اعوذ برب الناس. ابھی نہیں, کل. بڑی مہربانی بیٹا جی. تھینک یو. نیکسٹ کال. السلام علیکم. علیکم. جی کون؟ ایم خان فرام مانچسٹر. اچھا ایم خان بلا سن. جی الحمدللہ. اوکے الحمدللہ. سبق ایم خان سورہ بقرہ 63 آیات.
63. Surah Baqarah 63 for M Khan ji. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا Acha ميثاق ذال قلقلنا وإذ أخذنا وإذ أخذنا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم نون رفع long fatha آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله Acha فض قلقلتنا هنا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاشعين فجعلناها yes فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذوا هزوا قال أتتخذنا هزوا قال هزوا because wow for alif madda na to huzwa alif lam baji هزوا قال أعوذ नहीं قال لام तो लंबा ना है قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا لا قالوا لام लंबा नहीं because لام दाल और साथे joiner قالوا ادع لنا ربك मैं काफ लंबा नहीं ربك يبين لنا ما هي وقف خليله last letter of سكون है ما هي قال إنه يقول قال لام لمبا नहीं हा लंबा قال إنه because حرف long دمّا قال إنه يقول لام لمبا नहीं يقول إنها okay بس 68 तो ना खलके इंशाल्लाह okay इंशाल्लाह thank you Allah Hafiz والسلام next caller السلام عليكم GM خانم sorry GM خانم ना J Khanam ji J Khanam kun ayat ji ami sudah yasin jobani ki 29 number ayat 29 Yasin off by heart 29 in kanat illa sayhatan ji a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون
يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وآيات نai الله ayalam banai wa ayatul lahumul ardul maita وآية لهم الأرض ميتة ardul maita أرض الميتة أحييناها وأخرجنا minha منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنة من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون liyakulu lam banai ليأكلوا من ثمره nai mim lam banai thamari ليأكلوا من ثمره liyakulu lam ba liyakulu min thamari ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري سلام بنai والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذريتهم في فلك المشحون Okay, Jazakallah. 42 next time. السلام عليكم. Next call. Assalamu alaikum. السلام ورحمة الله وبركاته. जी रज़वी कुनायत. أستاذ أي حدا فرمو. अच्छा. صدو في اشتاكيتا. अच्छा कायदा नंबर आयत page 14 नी. जी. Right, page number 14, which is अच्छा Dhamma. जी. Lesson number 3, Dhamma section जी. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهبطوا سجحوا خذوا زروا سو دو تو زو فوق لو مو نو هو يو رسولو سوديسو. अच्छा तो rusulu sudusu rules. رولو los orsaun استاذ راول في الموت. Okay, next. سودوسو فقد قدلا. नहीं قدلا तो नहीं فقدا فره. قتلا तो rules. رولو كافو في الموت يبا. ठीक है से next. نوكيسا كاروما
ulima, Acha, now hudiya. nukisa karuma rule. Dulilo rauli fulmaut hoiba. Acha, next. Hudiya. Ulima hudiya na. Di. Ulima hudiya. hudiya. Acha, next two words. Suhufu. Usiya. Suhufu wusiya, এই দুই ওয়ার্ডের রুল। Short sound. আর Aru sadule ful. সাদ ফুল মাউথ না, এখানে ফুল মাউথ Di because sifate isti'alar sifat আছে। قدرة كافل fulmaut نه rauli نه fulmaut. না আগে কমপ্লিট করবা ওয়ার্ড। জি। قدرة পরে Nusira. নুসরা। না এখন রুলস প্লিজ। জি। Di kafil fulmaut rauli fulmaut. আচ্ছা। Sadule fulmaut. আচ্ছা এখানে কাফ আর সাদ ফুল মাউথ ইস্তিলার সিফাত। জি। را ফুল মাউথ বিকজ রা রফ ফাতা। Fatta, জি। আচ্ছা জি। Next apa tamne? হ্যাঁ lesson 4 A, ba, ta, sa, ja, ha, da, za, ra, za, sa, sha, fa, da, pa, da, a, ga, fa, qa, ka, la, ma, na, wa, ha, ya. ওকে। আচ্ছা এখানে রুলস রুলের মধ্যে আসলে তাবাই তো এটা জবর আগে এমটি আলিফ আইছে দাইতে আলিফ মাদ্দা না। জি, আলিফ আলিফ মাদ্দা মাদ্দা। খানে আলিফ মাদ্দার আলামত। আলামত হইলো জবরের বাদে এমটি আলিফ আইছে হ্যাঁ তো আলিফর আগে ফাতহা। পাত্তা আইছে জি আলিফর আগে ফাতহা আইলে তো আলিফটা আলিফ মাদ্দা। মাদ্দা এক আলিফ লম্বা করে পড়তাম কোন হার মানে আগের হারফে। আগের হারফে, রাইট জি। ওকে এখন ওয়ার্ডস যা লেখছি ওয়ার্ড নানি যা জাদা খাফা রুলস জাদা আর খাফা। যা হইলো মধ্যে আসলে তাবাই আদা না হইলো না 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 জা আর খা মাদান নাম মধ্যে আসলি তবিই। জি মাদান নাম আসলে তাবাই লম্বা হরার নাম মধ্যে আসলি তবিই। তো এটা জাফর আলিফ মাদ্দা না আলিফ মাদ্দা, জি। আর খাফর আলিফ মাদ্দা। আলিফ মাদ্দা। হ্যাঁ আর কোন রুল খা হইলো ফুলমাত ইস্তিআলার ইস্তালা সিফাত। সিফাত ইস্তালা জি নেক্সট। তাবা জাহাদা এই দুই ওয়ার্ডে short sound তাহলে জবর আগে এমটি আলিফ মধ্যে আসলি তাবাই অর্থাৎ তো তা জিম দুইটা লম্বা লম্বই বজে মধ্যস্থবি নেক্সট। हाँ, अच्छा बस बाकी टुमारो इंशाल्लाह टाइम जैसा, फिनिश। हाँ, अस्सलाम और वालेकुम। जज़ाकल्लाह। राइट ओके जैसे मैंने कहा ना ये भी याद रखे मैंने लास्ट कहा था वी स्टार्टेड 4 minutes तो इसे 4 मिनट में हर एक को दूंगा। एवरीवन विल गेट नो मोर देन 4 minutes एंड नो लेस देन 4 minutes ठीक है। नेक्स्ट कॉल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मिसेस बेगम जी जी कहाँ से सबक है? जी मेरा सबक ते सूरह बकरा है ते मेरे बच्चों का पहले सुन लो मैं। हाँ उनका कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। और सलाम। शयान कहाँ से? Lesson 19 ठीक है and it's मध्य मुत्तसिल। ठीक है पहली लाइन में मध्य मुत्तसिल है ना। Yes। ठीक है बताओ पढ़ के सुनाओ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जाअ सीअत हाँ और लंबा करना है जा सीअत। हाँ और सू। अच्छा तो जा में मध्य वाजिब मुत्तसिल क्यों है? क्योंकि बिकॉज अलिफ मद्दा और हमजा एक ही वर्ड में है, एक ही लफ्ज में है। यस अलिफ मद्दा जीम के बाद अलिफ मद्दा है और हमजा एक साथ है इसलिए। और अलिफ के ऊपर ये बड़ी मद भी इशारा है कि मद्द मुत्तसिल। अच्छा सी अत में मद्द वाजिब मुत्तसिल क्यों है? अस्सलाम वालेकुम। ओके और सलाम। उमैमा कहाँ से? तख्ती नंबर 4 हाँ अलफ मद्दा। तख्ती नंबर 4 अलिफ मद्दा। ओके औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान लेसन 4 प्लीज अलिफ मद्दा लेसन 4 जी। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आ बा ता सा जा हा दा za za sa सब दब के बोलो। sha
دب کے بولنا. سا سا دا ہی نا. دا تا زا آ غا فا گا گا لا ما نا لا ہا یا. ٹھیک سنایا نے؟ ہاں ٹھیک ہے. بس ان کو یاد دلائے کہ یہ الف مدہ ہے جی اور آہستہ سے کریں, ان کو جلدی نہ کریں, آہستہ سے الف مدہ ہے تاکہ ان کو یاد رہے الف مدہ الف, اس لیے کہ الف سے پہلے فتح. ٹھیک ہے نا؟ آپ کہاں سے سنائیں گے آپ؟ جی میرا یہ سورہ بقرہ ہے, آیت نمبر 85. 85. جی بقرہ 85 پلیز. جی جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم انتم هؤلاء تقتلون اچھا, ثم انفسکم. جی ہاؤلاء ای کو لمبا نہ کرے, ہاؤلاء تقتلون, هؤلاء نہیں تقتلون. لا مد متصل ہے, لا ای لمبا کریں. هؤلاء نہیں ہا بھی تو لمبا ہے نا, مد منفصل. نہیں پھر سے پھر اگین سٹارٹ, اگین شروع سے. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل او لمبا نہ کرے, جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في اچھا الحياة الدنيا. زا پہ قلقلہ نہیں ہے, خزي في الحياة الدنيا, خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولهم ينصرون. اچھا یہ 86 نمبر آیت, آئندہ 87 یاد رکھیں آپ. ٹھیک ہے 87 بقرہ آئندہ. جزاک اللہ. سر میں پتہ نہیں کچھ سنان لگا نہیں, میرے کو غلطیاں ہو جاندیاں نے. کوئی بات نہیں, بس کال کریں, سنائیں, پہلے سے بہت بہتر ہے, فکر نہ کریں. اچھی تلاوت تھی, it was very good. Very good. Next انشاءاللہ جو ہے we will continue. یاد رکھیں میں 4 minutes سب کو دے رہا ہوں. Everyone will get 4 minutes and no less inshallah. Next segment کے اندر آپ call کیجئے everyone. I don't want anyone to sit back and not call. Assalamu alaikum.